saksikan Bucin hanya di Music TV. Hello Music Mania, you guys are watching one of the best programs on earth, and yes, this is 1 Hour With. Oke, jadi selama 1 jam ke depan, kalian akan mendapatkan sebuah sajian lengkap mengenai satu musisi atau band favorit kalian. And we're gonna get in so deep, like how deep? Like this deep, okay? So you will be drowning and you will not be able to breathe. Dan di episode kali ini, a cover version episode, you're all gonna be taking off your hat to this wonderful story of a man that had bombed the world away with his music. A man that never failed Music Mania. A man whose skin color may have changed, but still he did not change his attitude or passion. You know who I'm talking about, right? Okay, he was the king of pop, and you guys are watching 1 Hour With Michael Jackson. More of 1 Hour With MJ. We've got Everyone's taking control of me. Seems that the Boys world's got Avenue. room for me. I'm so confused. Will you shoot Annie? You okay? You okay? You okay, Annie? Annie, you okay? You okay? You okay, Annie? and Aliens and Farm. Exciting, right? Yes, Music Mania, balik lagi on the show 1 Hour With Michael Jackson. You don't know how much we love him. Michael Jackson telah membawa perubahan tersendiri di dunia. Lewat musiknya, lewat attitude-nya, lewat semua pandangannya, bahkan lewat semua kontroversi yang dia lakukan. Seandainya Michael Jackson adalah tokoh politik, pasti akan ada hari pop sedunia. Dan siapa yang pantas untuk memperoleh kehormatan tersebut selain the king of pop? Back on the show, jadi bagaimana Michael Jackson bisa merubah dunia? Apakah MJ bagian dari persekutuan rahasia? Apakah dia ada di belakang semua peristiwa-peristiwa belakangan ini? No, he's not, Music Mania. Anyways, the musical career of MJ started at a super young age, like 5 years old. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana. Dia adalah anak ke-7 dari 9 bersaudara. Memulai awal karirnya sebagai vokalis utama dari Jackson 5 yang banyak mengisi klub lokal, pengalaman MJ sebagai bintang sudah mulai terasa karena banyak bermain di klub yang sama dengan big star seperti Jackie Wilson. Saat akhirnya bergabung bersama Motown Records, semua personel Jackson 5 pindah ke California dan mulai merekam single-single terbaik mereka seperti I Want You Back, ABC, The Love You Save, and I'll Be There. Saat bersama Jackson 5, ditambah keberadaan mereka di bawah label Motown, aura bintang dari seorang Michael Jackson sangat terlihat. Since he was the main vocalist, semua atensi pasti ada pada MJ. Dan entah kenapa, you can see the smile on his face when you're looking at him singing. Show you, girl, that I know wrong right. Every street you walk on, I need you. Bersama Motown, Jackson 5 merekam 14 album, sedangkan Michael sendiri memiliki 4 solo album bersama label ini. Bersama seorang Quincy Jones, Michael merekam solo debutnya di luar Motown. Album berjudul Off the Wall yang dirilis Epic Records merupakan salah satu turning point untuk karir MJ. It was a big success all around the world and the first ever album to break the record of #1 singles in the US. Di tahap ini, kita bisa merasakan MJ yang baru telah lahir. Ada fenomena dalam musiknya, dan album ini berhasil merubah image MJ dari seorang bubblegum popstar menjadi seorang musisi adult dengan sound yang lebih kompleks. And he was looking sexier than ever. Well, secara Discogs, album ini adalah album kelima MJ. Namun, untuk Epic Records, ini adalah album pertama. Dan untuk label inilah MJ merekam keseluruhan lagunya sepanjang karir. Back on the show 1 Hour With Michael Jackson.
Pada tahun 1982, Michael Jackson merilis album Thriller yang merupakan the world's largest selling album of all time. Album ini mengeluarkan 7 hit singles dan telah terjual sebanyak 50 juta copies di seluruh dunia. You get the point now that he was really the king of pop, right? He owned the popular music, you guys. Pada 1987, Michael merilis album Bad dan memulai solo tour pertamanya. Setahun setelahnya dikeluarkan buku autobiography MJ yang berjudul Moonwalk, yang untuk pertama kalinya Michael berbicara soal masa kecil dan karir bermusiknya secara personal. Do you know that after all the success he got, Michael was named Artist of the Decade? Dan dia memang artis besar di dekade 80-an ya, tapi jangan lupa dekade 90-an juga, dimana dengan bangga Michael merilis Heal the World. That song was a big hit, bukan hanya di dunia musik ya, tapi juga mempengaruhi di dunia sosial. So, should he be the artist of the 90s decade as well? Pada 25 Juli di tahun 2009, Michael ditemukan tewas di usianya yang ke-50. Tentu aja itu merupakan big loss untuk semua orang, baik fans maupun semua hal yang pernah terpengaruh oleh musik Michael. Michael meninggal karena konsumsi obat yang berlebihan. Hal ini menimbulkan serangan jantung mendadak yang akhirnya menyebabkan Michael kehilangan nafas. Conrad Murray, psychiatrist of MJ, yang pertama kali menemukan nadi Michael tidak berdenyut lagi. Walk of Fame Michael dipenuhi bunga oleh para fans, dan penghormatan terakhirnya disiarkan secara live dihadiri oleh semua kerabat dan orang terdekat MJ. Well, I don't really know what to say, tapi kita semua tahu kan ya kalau Michael masih ada di sini, di hati kita semua. Back on the show, 1 hour with Michael Jackson, and it's time you know that rumor has it. Have you guys ever wondered why MJ turned into a white man? Banyak yang mengira bahwa Michael Jackson adalah seorang yang gila penampilan sehingga dia tidak puas dengan kulit hitamnya dan akhirnya melakukan operasi agar menjadi seorang kulit putih. But did you even know that it is confirmed that Michael did have skin whitening disease after all? Penyakit ini sesungguhnya sudah bisa dilihat pada saat Michael masih aktif, tapi banyak orang yang mengabaikan hal tersebut. Sampai ketika Michael meninggal, keluarlah hasil otopsi yang mengatakan bahwa Michael memang menderita vitiligo, sebuah penyakit yang menyerang warna kulitnya. But honestly, Music Mania, do you guys even care? A skin disease or like a plastic surgery? Michael is still Michael. He was a lovely guy no matter what his skin color was. You tell me about it. You guys are still watching the show 1 hour with Michael Jackson. Sebenarnya nggak cukup ya untuk membicarakan Michael Jackson di sini. I mean, you have like your own favorite of MJ songs, and so do I. Kalau ditanya mana yang paling favorit sih, I don't know. Maybe I'm gonna pick like one single from 1995. It was the first time I knew that Michael had a sister. Can you make a guess? Hope you guys have enjoyed everything so far. I still have a couple more to go, so stay tuned. Still on the show 1 hour with Michael Jackson. MJ did (1973) and Forever Michael in 1975. His first epic debut, Off the Wall. (1991) and History in 1995. And then the 10th and final music channel with the hashtag 1 hour with. So I'm gonna go for now. I'm gonna try to moonwalk. You check it out. Don't make fun. Bye!